हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मु सस्मिता हैंडलूम कलेक्शन को स्वागत करुच्ची 7381706979 मोर कांटेक्ट नंबर ये नंबर रे कांटेक्ट करी आपन माने चित्र सलक हम सहित जोगाजोग करि परिबे माने मैं स्टार्ट करबा गोटे सेमी प्योर सॉरी सेमी प्योर हमर संबलपुरी रसिक भी आछि आछि नुआ तो ता भी वीडियो आनिबे देखंतु जोटा आंसर पूरा प्योर भली देखियाको आर 16000 टकार प्योरटा आसे बट एटा सेमी प्योर अच्छे गोटे सूता प्योर गोटे सूता मिक्स अपन मैंने भल भाव जानते यार प्राइस रोचे 11500 टंका तार तीनटा शाढ़ी अच्छे 11500 देखिपे तीनटा जाक मुझे देखेबी तार ब्लाउज पूरा स्ट्राइप रहबो जमती कि प्योर शाढ़ी भली अपन मानकु फील हेबो मिक्स बोली जमा भी फील हेबो नहीं एटा गोटे पूरा बॉडी को साबल अछि 11500 प्रत्येक शाढ़ी रो प्राइस बढ़ी जेती संग माने फिर भी आमे जति रिजनेबल से रखीछु अधिक भी बढ़ी आर स्काई कलर आंसर स्काई कलर बॉर्डर ब्लाउज पीस भी स्काई कलर बॉडी रे पसा कलर छोट छोट प्रिंट रे अछि विजिबल होथो मु आशा रखछि तो एटा डीप रानी कलर रे अछि लाइट पिंक कलर रे अछि डार्क नहीं पूरा प्योर भली लागो मिक्स भली जमा भी फील हेबनी अपन मानकु तो एथरे आउ गोटे पिंक कलर भी आछि देखोछि आउ एथरे तीन पीस आछि संग माने बहुत बढ़िया बढ़िया कलर भी आछि ब्लू रे आछि कलर पिंक रे ग्रीन रे मेहंदी रे तो केतरा पीस मु आनी आज देखिबा ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ तो आर प्राइस रहबो 8500 शिपिंग रहबो 100 प्रत्येक साड़ी रे शिपिंग रहबो 100 संग माने एई साड़ी रो प्राइस रहबो 8300 टंका 8300 आर पिंक कलर टे भी अछि एथरो भी सेदिन मोर 2-3टा ऑर्डर आस्थिला बट गोटे पीसेस देट थिला आ हमें स्टॉक आउट करथिलु बट आज आ गोटे पीसेस आसी मात्र गोटे पीसेस आसी संग माने देखिपथुनु 8300 एटी सेमिति और गोटे हम देखिबा 11500 पर शिपिंग रहबो 100 बहुत सुंदर सुंदर कलर पे अच्छी जो मानकर पसंद अच्छे सांगे सांगे बुक कर बहुत सुंदर लगे मैंने कलर टी पूरा प्योर भली मिक्स भली जमा अपन मानक लगबनी एयर प्राइस रहबो 11500 तो ये मुझे कही रखुची ये 50 कोटी किए जन मैडम मत पचारे मुझे स्टॉक अप करी आज आउ गोटे पीसेस तार आसी तो जमा भी डिले करते ना यार दुईट कलर मो पाखे अच्छे बर्तमान ब्लू कलर आउ रानी कलर तो आपण मैंने कौ कलर टाक बुक करने चाहते बुक करेंगे मात्र 8500 ये शाढ़ी उपलब्ध आर 3टी कलर आम पाखक आसी प्रत्येक थ्रू दुई दुई पीस अच्छे आम पाखे चाहे नहीं पारे 2 पीस नहीं पारे 3 पीस नहीं पारे आर प्राइस रहा 6000 सॉरी 7000 आमर शिपिंग तो ये देखो गोटे सुंदर शाढ़ी जार प्राइस रहा 7500 कि 800 एटा भूली जाइए 7500 कि 7800 एटा प्राइस मन नहीं तो सप्ताह एटा 7800 कि 500 भर कौन रहा ये देखो 7000 टका जार ब्लाउज स्ट्राइप वाला तो 3 पीस आसला बट दीटा स्टॉक आउट हो जाए दीटा जाक कटक जाए तो ये गोटे गोटे पीस आम पाखे अच्छे मात्र 7000 टका 3टी कलर अच्छे आम पाखे देखिए आज ब्लैक रे रानी भी गोटे कलर भी आसी बट मु वीडियो भूलीगली एटा भी रही 8500 जेहेतु मैरेज सीजन चली व्रतघर चली विदाउट ब्लैक रे बहुत सारा कलेक्शन आम आणु 8500 सांग मैंने यही शाढ़ी प्राइस पूरा प्योर भली देखा मिक्स भली लगे ना पूरा ग्रीन रे ब्लड माने ब्लड रेड अच्छी देखिपे आर प्राइस रहा 9500 टका बिकज एटा पूरा फ्री रहा प्योर ये रहा 8500 8500 टका छोट छोट प्रिंट अच्छी बहुत सुंदर लगे आज लाइनिंग शाढ़ी केतटा पीसेस मुझे देखिए कौन कौन कलर अच्छी लाइनिंग शाढ़ी फास्ट देखिए तार रेड आसी ग्रीन आसी सब 10टा लेखे पीसेस 10टा लेखे पीसेस आवेलेबल अच्छे पूरा आराम से बुक करेंगे तो लाइनिंग शाढ़ी कलर्स मुझे देखिए दूसरी ओपन करके आउ थे देखिएदेवी जार प्राइस रहा मात्र 5000 टका जार प्राइस रहा मात्र 5000 टका तार ब्लाउज पीसेस कलर रहा स्ट्राइप वाला आउ ये रहा ग्रीन कलर गोटे प्रत्येक शाढ़ी आंचल भी सामान आसो सांग मैंने फिर भी अपन देखिए रोचे
କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। ତ ତାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସେସ୍ ବି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଥିବେ। ଆଉ କିଛି କଷ୍ଟମର ତ ପୁରା କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ପୁରା ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବି ଆପଣମାନେ ପୁଣି କୁହନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଇଟା ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସାରା କାମ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ। ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେବା ମିଳିବା ଦରକାର। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଆଞ୍ଚଲ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଏଟାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆର ରିଅଲ୍ ପିକ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବେଳେବେଳେ ଖରାପ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ପସିବଲ୍ ହେଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ। ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛି। ତ ଦୟାକରି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖଉଛୁ ପିକ୍ଚର, ଆଞ୍ଚଲ ଦେଖଉଛୁ, ପୁରା ବଡି ଦେଖଉଛୁ, ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ର ଦେଖଉଛୁ। ଯଦି ବି କୋଉ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ, ବଟ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଜିନିଷଟା 3-4ଟା ଶାଢ଼ୀର ପିଓର ମାନେ ମାଗିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ। ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି 9,800 ଟଙ୍କା। ଏଇ ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 9,500 ଟଙ୍କା। ନବକୋଟିର ଷ୍ଟାଇଲରେ କରାଯାଇଛି, ବଡ଼ିଟା ଫ୍ରି ଗ୍ରିନରେ ଯେହେତୁ ଅଛି ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି, 9,500 ଟଙ୍କା। এটা ପାଟଲି ଶାଢ଼ୀ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 4,500 ପାଟଲି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଏଇ ପାଟଲିଟା ନା ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରିପଟା ପଡିଛି ନା, ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ଆର ବହୁତ ପୁରା ଦମଦାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଟା 4,500। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ରଫ୍ କ୍ୱାଲିଟି ନୁହେଁ। ଆଉ ଆର ପାଟଲିଟା ନା ଅଧିକା ଅଛି, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏମିତି ଏ ତଳ ଯାକ ଦେଇଛି ତା ଡିଜାଇନ, 4,500। ତାର ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ଦେଇଛି 8,500, 8,500। ସିପିଂ ରହିବ 100 ଟଙ୍କା। କେତେ ଫାଇନ୍ କ୍ୱାଲିଟି, ଫାଇନ୍ କଲର ମଧ୍ୟ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାଇନିଂ ଅଛି କଲର। 8,500। ଏଠି ରହିଲା ଗୋଟେ ବ୍ଲୁରେ, ଏଇଟା ରହିଲା କପର ସକେଟ। 4ଟା କଲର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ରେଡ୍ ରହୁଛି, ବ୍ଲାକ୍ ମେରୁନ୍। ତ ଏଠି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଥିରେ ପ୍ଲେନ୍ ଆସିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି 8,500। ଏଇଟା ରହିଲା ଗୋଟେ 7,500ରେ ହାଫ୍ ଶାଢ଼ୀ। ଆଉ ବି ବହୁତ ସାରା କଲର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ସିଙ୍ଗଲ ପିସେସ୍ ଅଛି। ଇଏ ବି ରହିବ 7,500 ଟଙ୍କା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 7,000। ଯେହେତୁ ବାହାଘର ଅକେଜନ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଗିଫ୍ଟିଂ ଦେବାର ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କମ୍ ରେଞ୍ଜରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ସମୟ ଅଭାବରୁ ମୁଁ କିଛି ଶାଢ଼ୀ ଦେଇପାରୁନି, କେତେବେଳେ ବାହାଘର ଅକେଜନ ରହୁଛି ପଳଉଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେବେ ବି ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଲ୍ କରିକି ଆସନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଫେରିକି ନ ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏମିତିର ବଡି ପଶାପାଲିରେ ବି 7,000 ଟଙ୍କା ବହୁତ ସାରା କଲେକ୍ସନ ଆସିଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ବ୍ରାଇଡାଲ ଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର କିମ୍ବା ବାହାଘର ଦରକାର, ଟିସୁ ଯାହା ବି ଦରକାର କଲେକ୍ସନ, ଭିଜିଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ କଲେକ୍ସନ, ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ। ଆଉ ଗାଡ଼ିକି ଦୂରରେ ପାର୍କିଂ କରିବେ। ଯଦି କାର୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କ୍ୟାବ୍ରେ ଆସିଲେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ବାଇକ୍ ବି ଆଣି ନିଜ ମାନେ ଇଏରେ ରଖିବେ, ଯେମିତି ରାସ୍ତାରେ ନ ରଖିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଆମ ପାଖରେ ରହିଗଲା, ତ ଦେଖେଇଦବା ଶାଢ଼ୀଟା। ଏଇଟା ରହିବ 8,500। ଆର ବ୍ଲୁ କଲର ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପିସେସ୍ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍। ଆର ରାନୀ ଆଉ ମେରୁନର କାମ ଚାଲିଛି, ଆସିଯିବ। ତ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି 7381706979 ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର। ଯେବେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି କଲ୍ କରିକି ଆସନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।